Ubuhay sa ayan! Ay, introduce ko na sa ayan. Hoy, apila pa nun niya may i-upload na itong usap. Lagi. Hari na Negros ko na. Uy, ako na, uy! Sige na, uy! Ay, kita yung MC diri, magpatunta. Ano yun sa'yo? Ibutan na siya. Boss, ayun ka, ano Jul? Ani ko diri, atubang sa nako. Ladies and gentlemen, welcome to Punta Manhoyod. And now, we will introduce to you the first contestant of Hari ng Negros, Mr. Alan. Ayaw! Ganda niya! Ay! Ay, basta yan, wow! Forever bayarin ng Negros. Ay, hobo. Hobo! Sa hobo, Jod, wala lami. Alis ako lang, ito, bubot. Yan ang lusot. Bubot na ako! Yo, that's his asa. Yes, I'm proud, man. And wait to see the movie deck. Want to see the movie deck, huh? You say in the movies, huh? There's a what? You shut up, huh? Dolphin ako na ba? Shit! No! Si Kuana Pod Manvel. Yes, Manvel. Presenting! Oh!